Da li ste spremni da čujete priču o svecu koji je nadmašio čak i velikog proroka Iliju? Čoveku koji je razdvojio vode Jordana, vaskrsavao mrtve i nahranio stotine ljudi sa samo nekoliko hlebova. Ali ono što je na ovaj dan posebno jeste moć isceljenja koja se i dalje, veruje se, prenosi na sve koji znaju tajnu koju otkrivamo. Na pravom ste mestu ako želite da znate šta se krije iza sutrašnjeg velikog praznika. Pravoslavni vernici sutra obeležavaju svetog proroka Jeliseja, ali ono što se dešava u noći pred praznik, kao i u prvim jutarnjim satima, krije drevne običaje za koje većina nikada nije ni čula. Ostanite sa nama do kraja jer ćemo vam otkriti 3 ključne stvari koje morate da uradite pre ponoći, a da biste sačuvali vid i zdravlje. Dok se pripremate za ovaj veliki dan, postavlja se pitanje šta se to tačno sutra slavi? Ko je zapravo bio sveti prorok Jelisej, čije ime u crkvenom kalendaru stoji podebljanim slovima? Zašto se veruje da je moćniji od svih proroka i šta je to učinio da njegov dan i danas slavimo? Praznik koji pravoslavna crkva obeležava 14. juna po crkvenom, odnosno 27. juna po novom kalendaru, a narod ga pamti kao dan molitve, isceljenja, tihog zaveta i jednog neobičnog običaja koji se najviše vezuje za oči, vid i bolesti koje čoveku zamagle pogled i telo i dušu. Nije u pitanju sujeverje koje treba slepo sledovati, niti priča koja se izmišlja da bi zvučala jače. Ovo je dan u kome se prepliću Biblija, ohridski prolog, narodna predanja, običaji iz srpskih krajeva i jedno pitanje koje mnogi postavljaju baš na ovaj praznik. Zašto se sveti Jelisej dovodi u vezu sa očima? U komentaru napišite da li verujete u čuda i da li ste ikada osjetili moć isceljenja u sopstvenom životu. Obavezno lajkujte i delite video. Vaši komentari pomažu da se ova važna svedočanstva prošire. Sutra je dan kada pravoslavni sveti vernici proslavljaju Jelisejev dan, praznik posvećen svetom proroku Jeliseju, starozavetnom svetitelju koji je živeo u 9. veku pre nove ere, tačnije 900 godina pre Hrista, a koji je u crkvenom kalendaru zapisan podebljanim slovom. Prema zvaničnom crkvenom predanju, izvorima iz Biblije i zapisima iz ohridskog prologa, ovaj neustrašivi Božiji čovek poticao je od plemena Ruvimova, rođen u gradu Avelmaulu kao sin Safatov. Njegov životni put radikalno se promenio u trenutku kada je svemogući Bog odlučio da k sebi uzme prestarelog i proslavljenog proroka Iliju. Upravo tada, prema dogmatskom učenju i istorijskim spisima, Gospod je otkrio Iliji da je za njegovog direktnog naslednika u proročkoj službi određen upravo mladi Jelisej. Ilija je, prateći Božiju volju, pronašao Jeliseja, preneo mu zapovest Svevišnjeg i pred svima ga ogrnuo svojim proročkim ogrtačem, simbolično mu predajući baklju duhovnog vođstva. Tom prilikom Ilija je od Boga izmolio dvogubu proročku blagodat i dar za svog naslednika, što je Jeliseja učinilo spremnim za nadljudske podvige. Čim je osjetio dodir tog svetog ogrtača i primio Božji poziv, Jelisej je bez oklevanja doneo sudbonosnu odluku. Ostavio je svoj dom, svoju rodbinu, imanje i sve zemaljske brige i krenuo za Ilijom, posvetivši svaku sekundu svog postojanja višoj sili. Hrišćanske priče i crkvena svedočanstva naglašavaju da je Jelisej po svojoj čistoti, pravednosti i neumornoj vrednosti bio ravan najvećim svecima koji su ikada hodali zemljom,
ali se posebno ističe da je po čudesnoj moći koja mu je data od Boga prevazilazio gotovo svakog proroka. Mediji prenose da se o njegovim čudima i danas govori sa strahopoštovanjem, jer kada je Gospod uzeo proroka Iliju na ognjenim kolima i uzneo ga na nebo, Elisej je ostao sam da produži tešku proročku službu, ali sa još većom, silnijom blagodaću koja mu je omogućavala da čini stvari koje običan čovjek smatra apsolutno nemogućim. Zato vas pozivamo da ostanete fokusirani, jer u nastavku otkrivamo kako je ovaj svetitelj manipulisao vodama i hranom, što nas vodi do ključnih običaja koje morate primeniti već danas, kako biste privukli istu tu blagodat u svoj dom. Biblijski zapisi detaljno dokumentuju da je sveti prorok Elisej učinio čuda koja su spasila čitave zajednice od gladi, bolesti i propasti. Jedan od najpoznatijih podviga jeste onaj kada je razdvojio vodu u reci Jordanu na potpuno isti način kao što je to nekada davno učinio Mojsije u Crvenom moru, pokazujući time da mu se i prirodne stihije pokoravaju. Kada su se stanovnici Jerihona požalili na neupotrebljivu i zatrovanu vodu koja je donosila smrt i nerodnost zemlji, Elisej je gorku i lošu vodu u Jarihonu svojom molitvom i blagoslovom učinio potpuno pitkom, zdravom i lekovitom. Ljudi podsjećaju na još jedno neverovatno svedočanstvo o njegovoj neizmernoj milosti prema siromašnima, kada je jednoj bednoj i pravednoj udovici koja je bila u očaju zbog dugova, čudesno umnožio ulje u posudama i loncima, omogućivši joj da prehrani porodicu i otplati sve terete, jer je čvrsto i nepokolebljivo verovala u Boga. Njegova čudotvorna sila išla je toliko daleko da je jednoj ženi, Somanićanki, vaskrsao umrlog sina, vrativši ga iz naručja smrti u život i donoseći neopisivu radost u njen dom. Prorok je pokazao i neverovatnu moć umnožavanja hrane, kada je sa svega 20 malih hlebčića uspeo da nahrani 100 gladnih ljudi. A nakon što su svi jeli i nasitili se, hrane je još i preteklo. Također je ostalo zapisano da je od strašne i neizlečive bolesti prokazane potpuno iscelio moćnog vojvodu Nemana, čime je njegova slava prešla sve granice tadašnjeg sveta. Crkvena istorija nas uči da sveti prorok Elisej nije bio samo blag isceljitelj, već je bio neumoljivi delilac Božje pravde, koji je znao oštro da kazni one koji su grešili o Božje zapovesti. On je strogo kaznio svog rođenog slugu Gijezija zbog greha srebroljublja i pohlepe, spustivši na njega strašnu bolest prokaze od koje je prethodno izlečio vojvodu Nemana. Kada je neprijateljska sirijska vojska opkolila Božjeg čoveka, on je uputio molitvu Gospodu i u trenu oslepeo celu tu vojsku, dok je drugu silnu vojsku nagnao u panično bekstvo, pokazujući neprijateljima vere da je sile koja ga štiti nepokolebljiva i nepobediva. Dar proroštva koji je posjedovao nikada nije skrivao niti kalkulisao sa istinom, već je potpuno otvoreno, hrabro i direktno govorio ljudima i vladarima kakva ih sudbina čeka na osnovu njihovih dela. Nakon dugog i mukotrpnog čudesnog života ispunjenog neprestanim podvizima, predstavi se i preminu u dubokoj i poznoj starosti, ostavljajući iza sebe duhovno nasleđe koja crkva i vernici slave 14. juna po crkvenom, odnosno julijanskom kalendaru, što odgovara 27. junu po gregorijanskom kalendaru. Sada dolazimo do onog najvažnijeg dela, koji se tiče narodnog verovanja, crkvenih dogmi i onoga što se prema tradiciji
mora obaviti u toku sutrašnjeg praznika, pa čak i pre nego što sat otkuca ponoć. Narod duboko veruje da je ovo dan strogo zavetni za sve one koji pate od bilo kakvih bolesti očiju, slabog vida ili očnih tegoba. Vekovima unazad pa sve do današnjih dana prenosi se običaj prema kojem oni koji imaju problema sa očima na ovaj praznik masovno odlaze u crkve i manastire, gde pronalaze mir, upućuju iskrene molitve svetitelju, a zatim, prema starom narodnom verovanju, noktima lagano zagrebu zid svetinje i tim skinutim malterom i prahom simbolično protrljaju svoje oči, verujući da će im sveti Jelisej podariti bister vid i isceljenje. Pored ovog neobičnog rituala, postoji još jedan izuzetno važan i strogo poštovan običaj koji se odnosi na poljske radove i poljoprivredu. Verovanje kaže da se na sutrašnji dan nikako ne sme raditi u polju, niti se smeju obavljati teški fizički poslovi na imanju, sa jednim jedinim izuzetkom, a to je setva prosa. Zbog toga je u našem narodu nastala i vekovima opstala čuvena izreka koja glasi: Jelisej je proso sije, ide vida da obiđe. U skladu sa ovim verovanjem običaj nalaže da vernici na sutrašnji dan obavezno jedu kuvano proso, jer se smatra da ova žitarica pojedena na praznik svetitelja donosi dobro i dugovečno zdravlje, telesnu snagu i jasan nepomućen vid. Žene u domaćinstvima imaju svoj poseban i nezaobilazan zadatak da na ovaj dan, a to je da iz kuća, ormara i škrinja iznesu sve što imaju od odeće, platne i tkanine crvene boje, kako bi se to na vetru i suncu dobro provetrilo. Veruje se da crvena boja simbolizuje zaštitu, životnu radost i snagu, te da će se provetravanjem crvenih stvari na Jelisejev dan privući i blagostanje i odagnati svaka bolest i nesreća iz doma. A šta je ono što obavezno morate uraditi pre ponoći? Prema starim zaboravljenim tradicijama koje se prenose s kolena na koleno, svako domaćinstvo bi trebalo pre isteka ovog dana očistiti kuću od negativne energije, pripremiti obrok od prosa, izgovoriti molitvu svetom Jeliseju za zdravlje svih ukućana. Vernici u trenucima molitve sa dubokim poštovanjem izgovaraju tropar svetom proroku Jeliseju, koji je napisan u 4. glasu i glasi: Anđeo u telu, temelj proroka, drugi preteča dolaska Hristovog, Ilija slavni, koji je odozgo poslao Jeliseju blagodat da odgoni bolesti i čisti gubave. Zbog toga i onima koji ga poštuju izliva isceljenje. Ove reči prema dogmatskom učenju imaju snažnu zaštitničku moć pred Bogom i donose olakšanje svima koji se suočavaju sa životnim nedaćama. Međutim, istorijski crkveni zapisi donose još jednu važnu paralelu za ovaj dan, jer Srpska pravoslavna crkva istovremeno proslavlja i svetog Metodija, patrijarha Carigradskog, velikog ispovednika vere, čiji je život takođe bio obeležen neverovatnim čudima, patnjom i borbom za istinu. Sveti Metodij je bio rodom iz prelepog grada Sirakuze na Siciliji, gde je nakon završetka visokog svetovnog školovanja osetio monaški poziv, primio postrig i počeo strogo da se podvizava u jednom manastiru. Njegov duhovni potencijal i vernost crkvi rano je uočio patrijarh Nikifor, koji ga je uzeo kod sebe na službu i postavio ga na odgovorne dužnosti. U vreme strašnih i surovih ikonoboračkih careva, koji su progonili pravoslavne hrišćane i uništavali svete ikone, Metodije se pročuo svuda kao neustrašivi, odlučni
i nepokolebljivi branilac ikonopoštovanja. Opaki i nemilosrdni car Teofilo, besan zbog Metodijeve nepokolebljivosti, naredio je da se svetitelj baci u tamnicu na jednom udaljenom ostrvu. Tamo je okovan sa 2 obična razbojnika, proveo punih 7 godina u strašnoj vlagi, potpunom mraku i bez dovoljno hrane, preživljavajući dane u uslovima koji su više ličili na vlažan grob nego na ćeliju. Tek u vreme vladavine blagočestive carice Teodore i njenog sina Mihajla ikonoborstvo je slomljeno, a Metodije je oslobođen iz tamnice i svečano izabran za patrijarha Carigradskog, čime se ispunilo ranije proročanstvo svetog Joanikija Velikog. Prve nedelje Velikog posta patrijarh Metodije je triumfalno i svečano uneo ikone nazad u hramove, uspostavljajući nedelju pravoslavlja i lično napisao kanon u čast svetih ikona. Inače, Jelisejev dan je praznik koji govori baš o našem vremenu. Danas ljudi mnogo gledaju, a malo vide. Gledaju ekrane, vesti, tuđe živote, svađe, strahove, ali često ne vide ono najvažnije. Da je domu potreban mir, da je telu potrebna briga, da je duši potrebna molitva, da je porodici potreban razgovor, da je čoveku potrebno pokajanje. Zato se na ovaj dan ne traži samo isceljenje očiju, nego i jasan pogled na život. Ko je trebao da pozove nekoga, neka pozove. Ko je trebao da se izvini, neka se izvini. Ko je odlagao molitvu, neka je izgovori pre ponoći. Ko je imao bolesnog u kući, neka ga pomene. Ko ima dete, neka ga blagoslovi. Ko ima strah, neka ga preda Bogu. I kada se noć spusti, najvažnije je da ne završimo dan kao da je bio običan. Sveti prorok Jelisej nije praznik buke, nego praznik tihe snage. On nije svetitelj koji se pamti po zemaljskoj vlasti, nego po Božjoj sili, koja se pokazala kroz poslušnost. Zato pre ponoći učinite bar jedno dobro delo. Pomolite se, umijte se čistom vodom. Setite se onih koji imaju bolesti očiju. Pripremite proso, ako držite običaj. Provetrite dom. Iznesite iz srca ono što se u njemu ustajalo kao zatvorena tkanina. Ne ulazite u težak posao ako ne morate. Ne govorite teške reči i ne zaboravite da najveće čudo nije uvek ono koje se vidi odmah, nego ono koje čoveku promeni pogled. Napišite u komentaru da li ste znali za ove običaje sa prosom i da li se u vašem kraju danas nešto posebno radi za zdravlje očiju. Podelite ovaj video nekome ko poštuje stare praznike i napišite ime osobe za čije zdravlje se danas molite. Neka sveti prorok Jelisej, veliki čudotvorac i naslednik proroka Ilije, bude molitveni zastupnik svima koji traže isceljenje, jasan vid, mir u domu i snagu da vide istinu onda kada je najpotrebnije.